Oh, sa naghahanap po ng cattle bone na per kilo. Buti nga nakahango ka ulit, no, sir? Galing Bicol. Galing Bicol pa pala yan. 500 lang daw po, second hand na cage. Team Bangers. Kagawad. Ang hirap i-ID, oh. Pag hindi nyo alam na faded to, mapapagkamalan yung dan follow. Quality tong perso nyo. Ang laki pa. Magandang pangkulay sa ibunan yan. Eto na, ang idol natin, si MJ. Yellow face. Ba, may yellow face ka na, Jay, ha? Ay, ang gaganda ng mga green opa Ewing. Ang laki, no, Giant. Baka long feather tong isang to. Double dark factor lang na violet opa, no? Tsaka green opa. Eto, quality kulay, pareho. 800 lang. Oh, sa naghahanap po ng cattle bone na per kilo, ha? Kaso pagkatapos na ito, ubos na per kilo mo, no? Oo, konti na lang eh. Konti na lang. Konti na lang eh. Tingin-tingin na lang mangyari dyan. Pinagbigyan niya lang ako sa 1 kilo. 300 po 1 kilo, pero siguro tansya ko after nito, tanungin nyo na lang kung pwede pa per kilo, no? Oo, salamat. Kay Sir Don. Meron kasing mga tingi-tingi dyan, no? 70, 80, Wala na kasi 50. O, buti nga nakahango ka ulit, no, sir? Galing Bicol. Galing Bicol pa pala yan, no? Bicol. Update na natin to, sir. Sa'yo ba to? Pambenta rin o gagamitin? Oh, sa naghahanap po, aircon type po. Eto may abang, oh. Magkano to? 500 lang, murang-mura to. Matino pa, no? Wala mga putol-putol. Yun lang, yung sa ilalim. malit na tapa lang. Pero may tapal na. 500 lang daw po, second hand na cage. Alpha natin, sir. Pero pa rin, 1.5. 1.5 isang pares. Yun na lang, konti na lang. Ayan po, mga Alps 1, 1.5 per pares. Lime, Spangle. Green Opa Red Hood, Spangle, mga Green Opa Red Hood, Lime Opa Red Hood. Back to back. Yung mga orange hood, Lutino. Maraming may gusto na ito. Orange Hood, Opa Lutino. 1.5 lang daw po per pares. Mga Alps 1 po ito, ha. Mga matured na yan. Pag full hood na po, itong mga gantong Alps 1, full hood ibig sabihin po, buo na yung kulay ng ulo, matured na po yan. Yes. Pagka kasi bata po yan, wala pang ganong kulay yung ulo. May mga move pa rito. Walang slaty. Move pa lang. Magkano to? Dyan, 400 lang isa. 400 lang daw po isa. Move pa line, ha. Tsaka may white bull. Pied na Alps 1. 500. Babae daw po yun, ha. Perso natin. Slaty to. Magkano siya? Dyan lalaki, 7 yan. 700. Ganda na ito, white bib, oh. White collar. Mga personata. Back to back blue, magkaiba ng shading. Turquoise tsaka cobalt. Ito pa, oh. Wow, ang ganda ng violet. Personata, 1.5 daw po per pares. Pati dito, ito opa perso to. Yung babae, ang laki, oh. Pardo Ewing opa personata. Alam ko ito, panggawa ng Lutino opa to, eh. Opa Splitino, no? 2K per pares. Panggawa po ng Lutino opa line. Buti, uy. Oo nga, no, muntik na yun, ah. Muntik ng, matila siya. Negligence. 1.5. Lutino tsaka Crimino. Far Blue Pastel opa. At saka Far Blue Pastel. Apple Palo yung isa. Opa Pale, Apple Palo tsaka Opa Split Pale na Pastel Far Blue. Magkano? 2K dyan. 2,000. Ang ganda ng Green Opa, oh. Sable Green Opa, ang ganda rin ng sukat. Magkano? Dyan sa Splitino na Green Opa. Splitino pala. 800 dyan babae. 800 lang, babae na. 1.5. White Bulls. Albino. At saka White Bull. Ito White Bull to. Yung nasa likod niya albino. Alpson po to. Magkano? 1.5. 5 blue pa back to back. 1K na rin dyan. 1,000 lang. Last ball. Laruan niya. Ken. Hawakan mo, Ken. Baldado. Ano yan? Balda. Laruan niya. So hindi na pambenta to. Kay Ken na lang yan. Halagaan mo yan, Ken, ha. Paramihin mo ng todo-todo. Inulit ko po, ha. Cattle bone po available kay Sir Don. Contact lang po kayo. Sir Don, number natin 0950-047017. Maraming salamat, Sir Don. Thank you. Team Bangers. Kagawad. Magandang umaga. Bossing, magandang umaga. Al. Tamang kain si Al dyan, ha. Ito ang mga available ni Kagawad. Ganda nung pied niya na Far Blue.
Opaline ba to, kagawad? Par blue pied opa. At saka, wow, ang ganda ng violet opa par blue. Quality yung kulay. Magkano? 1-2 na lang yan. 1-2 na lang daw po. Kayo kukunin, 1,000 na lang yan. Pag sure daw po, 1,000 na lang. Eh, back to back Remino. 1.8. Back to back Remino. Red eyes po yan pareho ha. Back to back Remino. 1.8 na lang. Ganon din to. Ah, disino tong isa. Pale yata to. Ito, pinto. Eto pale. Tapos yung isa deck. Magkano? 1.2 na lang daw po. Eto quality opa dilute. Ah, pale palo. Kala ko dilute opa. Alam mo ang dami. Opa pale pala. Madiin yung kulay. Back to back. Magkano? 2,000. 2,000 daw po. Par blue opa pale back to back. Eto ang dilute at saka pale. Possible na Post dilute yung pale. Magkano sila? 1,500 na lang ang 1.5 na lang daw. Eh perso. 2,000. 2,000 daw po. Oh, hanggang 1.5. Classic perso green. Magaganda na sukat niyan ha. Dan palo. Wow. Par blue opa Ewing dan palo. Magkano? 4,000. Mukhang babae. Babae. Sa Ewing markings. Babayan. Babae daw po. Ready to breed. Eto. Faded. Ang hirap i-ID oh. Pag hindi nyo alam na faded to, mapapagkamalan yung dan palo. Pero hindi pulay mata. Pencil kasi yung kulay ng Ang ganda ng kulay, no? Oo, no? Madalas magdala ng ganito si Ali. Mga faded. 3,000 pare. 3,000 lang daw po pares. Pero pag kukunin yung dalawang pare, 4,000 na lang promo. Pag dalawang pares daw po, 4,000 na lang. Promo na yan. Iba po kulay niya na. Puro opaline faded na green. Eto, oh. Panalo yung mga ulo nito ah. Tignan nyo oh. Sable na sable. Olive green yata to no. Olive green opa. RF line daw po. Magkano? 2.5. Eto na lang perso mo. Yan na lang. Nagkaubusan ng perso. Quality tong perso nyo. Ang laki pa. Tignan nyo, ang sikip nila oh. Violet perso, double dark factor po pareho yan. 2.5 daw po. Quality yan, quality. Magandang pangkulay sa ibunan yan. Tapos yung katabi, o pa-dilute na green. Magkano sir? 2,000 daw po. Next natin. Lutino to, di ba? Hindi o pala, sable lang. Magkano? 800 pwede na. 800 na lang daw po. Ganda na ito. Green Ewing o pa-dilute. Maganda yan, madilaw lang siya pero o pa-dilute yan. 1,000 na lang yan. 1,000 na lang. Split dilute naman tong dalawan to. Splitino. Okay, okay. Green opa, splitino, sable din. Quality, tignan niyo ulo. Ang ganda. Ang kasama yellow bull. Pang-project po ito ng Lutino opa. Back to back Lutino. Back to back Lutino natin, 1,500 na lang. Matured yan ha, 1.5 lang oh. Ang lalaki oh. Ito 1,500 na lang din. Ito 1.5 na lang din daw po, pang-project Lutino opa. Next. Yan, Lutino pa. Lutino opa tsaka yellow bull. Hindi, parehas Lutino pa yan. Hindi, hindi, yellow bull lang to. Magkano dito sir? Isang Lutino opa at saka isang yellow bull. Kamali pa lang ako. Nagkamali ng lagay. Yung kapares nito, yung isang pares nito ang huli. Pero pag dalawang Lutino opa, magkano yon? Kagaya nito, 5,000. Yung yellow bull, siguro not for sale. Okay, okay. Ayan pa pala, ito oh. Quality Lutino opa. Sold na to? 6,000 nakuha ni Mr. Morales. Grabe yung ulo nito mga kaibon. Bloody Mary. 6,000. Ang ganda no kagawad. Congrats sa nakakuha. Panalo. 2.5 Lutino pa. Sable na sable. Naka DNA pa. O Alsa na pala tayo. Ay hindi, Aqua. Aqua pa dilute B2 at saka B1. Kak and hen. Ito ang kak. Violet pa po yan ha. Aqua pa dilute B2 violet. Tsaka Aqua Opa dilute B1. Magkano? 14, pero pag kukunin sa vendor naman, 12 na lang. Pag sure buyer daw po 12K. Ito, Aqua Opa B1 at B2. ito possible cap. Split Tino to, di ba? Oh, sure, stick. O pang project po ng Aqua Opa Ino.
Pwede rin pong homozygote o paino. Pag silang dalawa po yung pinagpares nyo. Magkano? 6.5 isa, pero pag dalawa kukunin, pwede na ako sa 11. 11K daw po, last price. 11K. Pang-project na po yan. Sure, split sa ino. Sure. Ayan na, puro nagawa 1.5. Eto na. Ito po yung mga available na Alps 1 ni Kagawad. Ang dami mo rin palang Alps 1, no? 1.5 daw po per pares. Dadaanan na lang po natin, no? Ito po yung mga bata. Kasi pag matured po, ganito na po itsura ng ulo. Pag bata po, ganyan, no? Mapusyaw pa yung mga ulo. 1.5 daw po per pares dito, ah. Dito 1.5 daw po pares. Lutino Opa orange hood. May Crimino pa. May Isabel pa. May orange face pa. Saan ka pa, tay, no? Kumakain si tatay, ha. Tay, mukhang ginanahan ka. Kumain bigla si tatay. Kagawad, number natin. 0956-975-3300. Maraming salamat, Kagawad, Batang QC. Siyempre po, maraming salamat. Paring Pentak. At siyempre, like and share. At follow. At siyempre, subscribe. Subscribe yun. Thank you, Kagawad, ha. Balingasa po, Batang QC. Shout out, Barangay Balingasa. Salamat sa oras na binibigay mo sa amin. Anytime, Kagawad. Maraming salamat. Al! Thank you. Team Abangers. Tay! Hey! Eto na. Ang idol natin, si MJ. Lahat po yan, di akin. Eto, ang mga ibon ni MJ. Haguromo. Haguro mo. Magkano Haguromo natin? Isa yung babae natin eh. Isa lang babae. Ilan lalaki? 5? Kawawa naman siya dyan, Jay. 5 in 1 yan. Magkano? 5 samba tama. Magkano yan? 5 na isa. 1.5 na lang daw po sa last time. 2,000 isa yan. Mga Haguromo visual. Naganda yung 1.5. Kaso isa lang po babae. Hindi, ito kasi mo ng babae. Possible magbabae, bakit? Yung silong niya puti. Ano yung kulay ng ilong? Pink na puti, ganon. Kaya nakakalito, no? Okay po, yung po presyo, 1.5 ang isa. Dito. Huwag kayo, huwag kayo sa amin. Wag na, hindi nga. Benta na ba yan? O ito. Kaya kakatay natin. Kakatil natin, 900 isa. Okay, dito, emerald po. Emerald. Palo. Emerald na palo. Ewan ko, emerald palo. Emerald to eh. Ayan o. Di ba emerald palo? Oh, pero palo din siya. Tatata. Nakachamba ka pa, ha? Emerald palo. 2.5 lang. 2.5 lang siya. Ay, yung mga normal na emerald lang. Ito, isa lang itong normal. Oo nga, no. Emerald palo nga to. 5 na emerald. Tapos red eyes. 2.5 dalawa? O, 2.5 isa. 4K, dalawa, pwede na yun. O, 4K dalawa daw po. Mga palo po na emerald. Eto, Lalaki, pastel face. emerald din po yan na pastel face. Magkano? 1.5. Yellow face. Ba, may yellow face ka na, Jay, ah. Pre. Press yung yellow face mo, wala na? Nabenta na? Pinautang? Eto, yellow face. Yan, bago. Mga pastel yellow face, magkano? Ang gender yan, ha? Magkano to? 8K ang 8K ang isa. isa, pastel yellow face. 8,000 daw po isa. Visual yellow face po yan na pastel. Ay, ang gaganda ng mga green opa Ewing. Eto muna. Back to back splitino to? Di pang project ng Lutino Opa. 2,000 lang daw po. Pang project Lutino Opa. Eto, sabi niya, split yellow face. Possible sa Dan Palo pareho. Magkano? 10K. 10K dalawa na to. O, 10,000 daw po. Pang project po ng yellow face Opa Dan. 10K lang daw po. Eto, possible Dan din to. Sa'yo ba to, Pres? Hindi, doon sa isang kamag-anak ko. Kamaga. Ayos ka talaga, ha? Ayaw pabanggit ang pangalan. Ayaw ipabanggit? Bronze ba to? Bronze. Bronze to, di ba? Sa naghahanap po ng bronze, oh. 1K na isa dyan. Sea green yata, no? Sea green at saka violet. Bronze palo. Palid tong isa. Palid na bronze. Ayos, ah. Pero hardstone po to, ha. Magkano? 2.5 na dalawa. Sira lang nga lang yung kulay dito. Madilim, eh. Ayan po. 2K dalawa. Kulay lumot. Next natin. Ayan, Dan Palo. Dan Palo, green at saka fire blue. O, pala yung fire blue, ah. Magkano? 5K lang. 5K dalawa na. Green Dan at saka fire blue Opa Dan. 5K. Palo. Green Pale Palo. 1K lang yan. Back to back 1K lang daw po. Yung isa madilaw kasi Ewing yan. Next. Dilute, violet, tsaka move. Violet Dilute. Mob ba tong isa? Slatey. Sabi na eh. Slatey, ayun oh. Kulay silver po.
Madilim lang kasi talaga rito. Dito maliwanag. Magkano? 1.5 lang daw. Kulay silver, no? Green Opa. At saka gray wing. Possible dan to, split dan. Magkano na lang? 1.5 lang dalawa. Green Opa, split dan, tsaka possible dan. Yung isa gray wing. 1.5 lang daw, dalawa na. Lalaki gray wing, no? Ito pa. Pardo Opa Pale. Parblo Opa pale. Ang ganda, makinis. Move Opa, split pale. Tsaka mauve Opa na andiin ng kulay. Split pale. Split tail palo. Magkano? 1.5 na lang. Next. Ayan, orange shoes. Wow, meron na naman orange shoe. Opa Lutino Alps 1. 1.4. 1.4 lang. Aljan, dito na lang. Dalawa na yon. Aqua. Back to back Aqua Ewing Opa B2. Dilute, saka split Pino. Split dilute tsaka split tino. Ba't pinagsama mo? Materialis po parehas ah. Yung lalaki. Split dilute tsaka split sa ino. Tina rin, red ring. Magkano isa? 4K lang. 4K na lang. Oh, O, commercial mo na. babalik ka rito. Opa, saka Crimino, split Opa. Crimino Opa tsaka Disino Opa. Magkano? 2.5 lang yan. 2.5 lang, dalawa na. Amura naman. Sige, Armstrong na. Crimino Opa ba? Crimino lang. Crimino split Opa tsaka Disino Opa. Pero yung isa Opa no, yung Disino. Magkano? 2.5 lang, murang-mura. Ito Dan Palo oh. Dan, split Opa. Violet Dan split Opa tsaka Mauve Opa Dan Palo. 5K na lang. 5K na lang daw po. Parehas Dan Palo. Next natin. Lutino, back to back, 1.4. Ito maganda sukat oh. Proven ba to? Hindi, bandit pa lang. Banded lang daw po oh. Ang laki. Pure gender na. 1.4 lang daw po. Dalawang Lutino. Next natin Jay. Dilute lang na normal. T-shirt. Dilute normal par blue at saka blue. Magkano? 800. 800. Dilute Opa. Ito Opa dilute na. Back to back. Oh, 1.2. 1.2. Sama lang talaga ng kulay. Pagpasensya nyo na mga kaibo na. Dahil po kasi dito sa lona oh. Bago kasi ng lona. Magkano? Back to back Opa dilute. Magkano to? 1.2. 1.2. Back to back Opa dilute na. Ito mga Alps ano? 5. Violet parehas, pero 5. 5 yung isa no? Oo, nadilaw. Sa isang book, violet na. Magkano? 1K. Ang laki no, Giant. Baka long feather tong isang to. Kaya mo siya lang dilute. Sobrang laki no. Pero 1K lang. 1K lang daw. Next natin. Disino Opa, Albino Opa. Disino Opa at Albino Opa. 3K. 3,000 naman. Kapang ganda no? Pang-project na rin po yan ng Crimino Opa. Gold Sprite, 800. White Bull 800 dalawa. Next. Ayan, Pardo Opa, saka Blue Opa. Parblo Opa at saka Blue Opa. 900. Ang laki no. 900. Sira talaga yung kulay. Jay, pasensya ka na. Okay. Yung lona mo kasi, gawa mo kasi ng paraan to. Pumasya na lang kayo dito. May bawas pa lahat dyan. Papupuntahin mo pa sila. Oh, ito. Lutino lang to ha, hindi Opaline no. Kaya agad siya no? At saka Crimino, oh, parang Opaline. 1.5 lang. Sable lang. 1.5 lang. Ba't kay Pres hindi naman madilim? Ewan ko ba? Sa'yo lang. Fully bilim? Crimino at Albino magkano? 1.5. 1.5. Ganun parehas lang yan no? Oh, pareho lang din. 1.5 nga. Wala na! Okay na? Ito. Kasama mo na. Parang faded tong isang to, hindi. Violet lang ito. Double dark factor lang na violet opa no, tsaka green opa. Ito quality kulay, pareho. 800. 800 lang. Okay na? Number natin. 0936-6922-044. Maraming salamat ha. Thank you, Pres. Salamat.